Okay, mayong adlaw sa tanan, mga kaigalahan. Labi natin sa social media. Para sa uban, walay kapusdanan ang buluhaton sa social media, no? Maingon sa uban, murag tuang na ta si yaw-yaw, no? O gingon pa sa uban, nga dili mag-vlog samtang biyahe. So tinuod lang, wala man ko nag-vlog-vlogan pero adunay ilang ko'y mensahe nga kaninyo. Ang katapusan nga mga adlaw, gikinahanglan nga mag-inulsol na, gikinahanglan nga kita igsoon, mag-desisyon na, no? Sabi na karon makaigsunan, na murag ang kinabuhi sa tao, makaigsunan, murag manok, no? Murag manok, makaigsunan, nga di na kayo at yun. Yan ikaw igsuon, na walang makaigsunan, na butang sa insakto, na pangalagad sa ginuwa ka na higpit, nawata ng ngalan ni Kristo. Amen. Kaya hindi katapusan nga mga adlaw, gikinahanglan nga himuon o himuon yun natin na. Hallelujah. Kaya karoon makaigsunan, kunay tao niya ito din makaigsunan, ako ni bisita sa among lugar, ikan sila yung dapit, nagdesisyon makaigsunan mo dawat sa ngalan ni Kristo. Pinagi sa bautismo sa tubig, wala sila nagsala makaigsunan sa ilang gibuhat. Amen. Di bali magasto ka makaigsunan o pila ka libo din ha. At least makaigsunan, masigurado nimo ang imuhang kaluwasan. Kaingon sa pulong sa Dios, gawas ko ng tao nga dili matao pag-usap, pinahagi sa tubig di makasulod sa gingarian sa langit. Amen. Yan ay igsoon sa tanan nga naa nila speaker screen karon. Mawalandungi ang imong kinabuhi. O karon adto o pangitag pamaagi para ikaw masipti sa kapungor sa atong Diyos. Mayang daw. Daghang salamat sa tanan.